ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नीलाद्रिकन्दरानन्दि मन्दरालयं वन्दितं वन्दे मन्दारं दारुइन्दिरं मन्दिरं भजे। नारायणं नमस्तेतु अकैतव नमो नमः भूकतबन्धु जगत्पिता नमस्ते भक्तिदायक दुर्जय दुर्देह शून्यश्च भक्त भावे बन्धनं जयतु किलनाथं नारायणं नमः। नीलाकण्यवतारणाकुलो केवद्र भार भार स्वार्थे जन्म मर्त्य मंडले जन्मांध्र नेत्र प्राप्त मुक्तो सर्वे संजीवनं जत्कृपाहतं वन्दे नमस्ते रमावल्लभं सत्यनारायण देवं शरणजन रक्षणं नमस्ते मधुरमूर्ति नारायण नमो नमः। ओडिशार पूर्वपल्ली देखुथिबा यह कार्यक्रम जगन्नाथ शरणं नारायण शरणं को आपण मानू भक्त मानक सब स्वागत। आपण शेष जाए देखिए यह मोर अनुरोध। जगन्नाथ शरणं दयामय विश्व विहारी दया टिके कले जीवी मुतरी। दयामय विश्व विहारी दया थिला बोले भगत उपरे। दया थिला बोले भगत उपरे भगत भक्ति रे हेल भिकारी। दयामय विश्व विहारी भिक मागी सते दया करिथिल। भिक मागी सते दया करिथिल द्वारिका निवासी होइल द्वारी। दयामय विश्व विहारी दया टिके कले जीवी मुतरी। दयामय विश्व विहारी जपादरु गंगा पड़ू थाए झरी पारी हेबा पाई खोजे से नाउरी। भकत डाकंती पारी कर हरि भकत डाकंती पारी कर हरि। तुम्भे परा से हे गिरिधारी। दयामय विश्व विहारी दया टिके कले जीवी मुतरी। दयामय विश्व विहारी सेही दया जोगु अहल्या केमिति पथर देहरु होइला नारी। दया थिला बोली कु बुझाउ परे ताहाकु केमिति कल सुंदरी। दयामय विश्व विहारी दया टिके थिले जीवी मुतरी। दयामय विश्व विहारी भगत पाई कि केते रूप धरी। दयार सागर हे गिरिधारी अधम कहई शंख चक्र धरी। अधम कहई शंख चक्र धरी देखा हेले मन जीविटी पुरी। दयामय विश्व विहारी दया टिके थिले जीवी मुतरी। दयामय विश्व विहारी जगन्नाथ शरणं। आपण गोटे सुंदर गपटी। गोटे ग्राम जड़े कृषक रहते तांकर नातीटे मध्य थिला। से मध्य सबु जेजेंग परी गीता और भागवत किछि किछि जानती नाती पटका पढ़ती। हेले आसी कहले जेजे मु गीता भागवत पढ़ुची सत किंतु मोर किछि मने रहे किछि लाभ ना। इमती गीता पढ़ी लाभ कौन? मोर तो किसी मन रहुनी करी कौन?
ନାତି ଜଣକ ଏ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ କୃଷକ ଜଣକ ଚୁଲିରେ ସବୁ କୋଇଲା ଆଣିକି ଝୁଡ଼ିରେ ଭରୁଥିଲେ। ହଉ ହେଲା ଯେ କିଛି ତ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏବେ ଶୁଣୁ, ଏ ଯେଉଁ କୋଇଲା ମୁଁ ଭରୁଛି, ଏ କୋଇଲା ଝୁଡ଼ିକ ନେଇକି ତୁ ଯାଇକି ସେଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣେ, କୋଇଲା ପକେଇଦିଏ, ନଦୀରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣେ। ନାତି ଟୋକା କଥା ମାନିଲେ। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତଥାପି ସେ ମନକୁ ବୁଝାଇ କୋଇଲା ଫୋପାଡ଼ି ଏଇ ଝୁଡ଼ିରେ ପାଣି ଆଣେ। ପାଣି କେଉଁ ଆସିବ ଝୁଡ଼ିରେ? ଝୁଡ଼ି ତ ସବୁ ବଣା। ଜେଜେଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ିରେ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କେତେ ଥର ପାଣି ଆଣିଲେ, 8-10 ଥର ଆଣିଲା ପରେ ଜେଜେ ପାଣି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜେଜେ ଏଥର ଖାଲି ଦେଖିଲୁ ତ? ନା କ'ଣ ଦେଖିଲି? ଆରେ ପାଣି ସିନା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ତୋର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ କୋଇଲା ଯେଉଁ କଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ଝୁଡ଼ିରେ, ପୁଣି ଝୁଡ଼ି ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ହେଇପରି ତୁ ପଢ଼େ ଗୀତା, ପଢ଼େ, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼େ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା। ଦେହ ପ୍ରତି ପିତା ଭଲ, ତେଣୁ ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ କ'ଣ? ଜଣେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ କ'ଣ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ କ'ଣ ଚାଲୁଣି ଭିତରେ ପାଣି ଆସିପାରିବ? ଆଜି ଠିକ୍, ହଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଚାଲୁଣି ଭିତରେ ସିନା ପାଣି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଦିନେ ବରଫରେ ପାଲଟିଯିବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣଂ ନାରାୟଣ।